Param, param. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Da, streameador. Llegó. Da, streameador. Mm, Vamos al casino. Tops Casino, ok. El Tops Casino, ese no es Tops Casino. Look at 38, esa es la Gamorra. Come on. It's hard to sleep in this place, I tell you. Last night some girl... Foul 21. Revolting, cocktail, lunch, horse, tables. No. Me da la impresión de que este es el casino que debo encontrar. Yep. Vamos a darle en su madre al Benny. Hey, baby doll. Welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. Security, baby. Can't make the bread if the bakers are full of lead. You dig it? Don't worry, your safest house is in here. Courtesy of Mr. House. Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, they'll be as safe as kittens till you're ready to leave. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the tops? Have a good time. Vamos a buscar a Benny. Hello. How's it hanging? ¿Dónde estás, Benny? Benny boy. How's it hanging? Ahí estás, maldito, te encontré después de horas de estarte buscando. Yo, Benny. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves like smooth little babies. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare. Or you just thick-skulled. Either way, baby, this is good news. Maybe I can finally sleep at night, knowing you didn't die. What say you and me cash out? Go somewhere more private like. Hey, Pánfilo. Any questions you got? Producciones como Gomu, por fin te encontré, maldito, después de estarte buscando presente. I can't do that, baby, and you know it. There's a lot of angles to this caper, complexities aplenty. But plenty of action, too, enough for both of us. But we don't jabber about that out here in public. Like I said, we should be talking somewheres private. It can't work like that, baby. Not out in public like this. You really need me to spell that out? You want a reason? How about 4? They're called bodyguards, and every one of them is packing. Me too, so baby makes 5. Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. Anyhow, baby, you didn't come here for vengeance. You came to get clued in. Like I said, we should be talking somewheres private. To start, I'll comp you the presidential. Best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Ahí está. Follow me. Keep those hands where I can see them. Ese da buen tangao, saludos, dejo lurk. Gracias por el lurk. Fíjense que aquí sí me sirve mucho el lurk. Gracias.
Now that you and me's got some privacy, I gotta ask, how is it that you're still living? Yeah, hello. Well, serves me right for using a 9mm. Once you were vertical, how'd you track me down? ¿Qué le diremos? To think I deemed that flint box my lucky charm. Oh, the irony. I guess that's enough scratching around at first base. Tell me, which way is the wind gonna blow? You've got a crazy drop on me here, baby. That's for sure. If killing's what you came for, this would be the time. But baby, you'd be disappointing me. All the trouble you went through to arrange this shindig must be something more you're after. A ver, nos puede convenir más negociar con el estúpido Benny. Ey, no estoy muteado o algo así, pero déjame checo. Soy capaz de estar todo muteado ahí a la chingada. No, no estoy muteado. Ay, se me desacomoda todo cada vez que me salgo del juego, maldita sea. El juego. Gracias, Panfilo. You got questions? It's the house edge, baby. Literally. It's what Mr. House needs to stack the odds in his favor. It has something to do with the Securitrons, I know that much. Upgrades their hitting power, gives them heft. Might be slightly useful if you're looking to defend the Strip from Caesar's Legion or the NCR. Or maybe both. Baby, ease off the gas. The chip belongs in the hands of someone who can use it, as in me, not you. You'll get a piece of the action and a sweet one. But the chip sticks with me. Maldita sea. You help me, and before long, the chairman will rule all of Vegas, dig? With enough robot muscle to back it up. You'll get a sweet, juicy cut of that action. But until that day comes, I'll keep you on retainer and pay bonuses for special missions. A ver, misiones. How else can I clue you in? Ay, güey, a ver. Broad strokes, change in management. The Securitrons are where it's at. I need a way to control them, and a way to beef up their hitting power. I get those two ducks in a row, Vegas can defend itself versus all comers. NCR, Caesar's Legion, it won't matter. Baby, the odds may look long, but that's just because we ain't done rigging them. I won't toss the dice until we are. I've gleaned a lot working with Mr. House. He was a good cat to swing with. I still got a lot to learn, but it's coming together. Baby, do you not understand the level of game? What I did to you was rotten. But if you think House, the NCR, or Caesar won't kill to put Vegas in their pocket, I really did blow out your brains. There was a time I would have agreed with you, but this, it's too big. It affects too many people. I can't get hung up on those details. Yeah, it's a tricky world out there. I'll tell it to you straight. A good cat to swing with, or was until he stopped mewing. It was House's big idea to resurrect the Strip. He recruited the three families. Houses es el mero bueno de Las Vegas. Casinos negotiated with the NCR. None of this in person, mind you. Did all of his talking through those Securitrons of his. But lately, the silence is deafening. The robots collect House's share of the take every week, and life goes on.
Ain't exactly what I'd call leadership. Like I said, once the chairmen are running Vegas, you'll get a percentage. Until then, I'll pay you a retainer and bonus. Ok, por primera vez en las veces que he jugado New Vegas voy a ponerme del lado del maldito que me disparó en la cabeza. Porque siempre lo juego igual. Vengo y lo mato. Pues ahora no lo voy a matar. Jackpot, baby. I knew we'd see eye to eye. Here's a start on your retainer. Don't spend it all in one place, and the prez is yours for as long as you want it. When you're ready to saddle up, come find me down on the casino floor and we'll plan the next step of this caper. Ring-a-ding, baby. Ta-ta. Me dio 250 botecitos nomás. Ok. Esta vez no lo voy a matar. Me voy a ir por un camino un poquito más malvado. Oye, por cierto, ¿dónde se quedó esta mona? Cass. ¿Dónde está Cass? ¿Por qué está allá? Otra vez le dije que me esperara de seguro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me atacaron? Oh, el maldito traidor de shit. Ok, maldito traicionero de shit. Ya veo que no se puede confiar en nadie aquí. Maldición. Hay que buscar la suite del pinche bastardo. Bueno, parece que no me metí en problemas con los del hotel. Toda la bronca es con los tipos de Benny. ¿Cuántas balas tengo a todo esto, güey? No tengo muchas, pero creo que es suficientes para matar a Benny, sí. Vamos al piso 13. Eso nomás lo hacemos para la XP. Nada más si sale rojo, pues no. No lo hago.
Los chairman. Se requieren llave. You dig this crazy scene or what? Mira, chingo de XP gratis. Y no me causa problemas de karma. Apoyo. Es la manera de cruzar para el otro lado, ¿no? Simón, por la puerta del medio hay camino. Hey! Hi there! Good to meet you. Hola, Jetman. What can I do for you today? Good question! My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Man. As I understand it, I used to be just like all those other Securitrons out on the strip. But then my neurocomputational matrix was completely reprogrammed to be nice. Very, very nice. ¿Lo reprogramaron para ser buena gente? Oh, he had some help. A lady friend of his. She said something about living in a fort over in Freeside. But that's all I remember. Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are 2 locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there. Okay. Sure. He came through here in a big hurry. Didn't even stop to say hello. I think he went down his secret escape elevator out in the hall. Oh. Muy bien. Perfecto. Oh, he wants to kill Mr. House and use the platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That should give me control over all Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then I just do what Betty tells me. Easy peasy. I was programmed to be helpful and answer any questions I was asked. I guess nobody bothered to restrict who I answer questions for. Oh. That was probably pretty dumb, huh? Then I'd have to help you. I mean, it seems pretty obvious Benny wouldn't want me to, but hey, not my fault I can't say no. Again, goal number 1 is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about them. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Oh no, I didn't mean that. Who needs their support?
The Securitrons will be all the support you need. What I meant is, you should get to know these tribes and decide which ones you like and which you don't. You know, shape the future of Vegas. Choose your neighbors. If you like a tribe, leave it alone. Or, if a tribe is nasty, or going to be a problem, go ahead and exterminate it. Órale, It's puedo whatever ir a you exterminar wanna a do. quien yo quiera cuando logre hacer esto. It makes me feel really dumb to admit this, but I don't actually know. I've never been inside the Lucky 38. No one has. Mr. House is in there, though. It's the central node of his entire network. Wow. Do you have any idea how special that is? Red carpet treatment. Seems a little mean to use his invitation against him like that, but I'm sure it's all for the best. I mean, Benny was always scheming about how he was going to get into the Lucky 38, but you already took care of that. Wow. Wow. The other thing you're going to need is the platinum chip. You know, the one Benny killed a courier for over near Good Springs. I knew she was carrying the platinum chip, and I knew right where Benny should wait for her. That's why Benny put me here, to monitor Mr. House's data transmissions. They're all encrypted, of course, but I'm quite a decryptor. Did you know that Mr. House spent 812,545 caps hiring salvage teams to find the platinum chip? Just in the last year alone? Of course you didn't. Or that there were 7 couriers, but 6 of them were carrying junk. How about their exact routes and the mercenary teams that screened them? I knew all that. I know that's not true, because you still have a head. That's not funny, you getting shot in the head. I really shouldn't have taken so much pride in how I set that up, huh? I feel really bad right now. No kidding, he was running fast. He better pace himself. He has to run all the way to Fortification Hill. There's an underground facility there that might have the special hardware required to use the data on the platinum chip. It's too bad Caesar's Legion built its camp right above it. Talk about inconvenient. The platinum chip is the key to overriding and exploiting Mr. House's defenses. Did I just say exploiting? Ok. Sorry. Ok, ya le había subido Sign. Ah, necesito 75 de lockpick. ¿Dónde está? ¿Está? Bien, necesitaba 70 de RP la otra vez. Digo, de Science. Ah, ya me toca uno de estos. Intense Streaming. ¿Cuáles se abrieron? Allow you to select a fourth skill to be tagged skill. Ah, 15 puntos más de action points. Maldita sea, me gusta el de Action Girl. ¿Ese será el elevador que dice este güey? Sí, pues
es la única manera que hay de salir de aquí. Pues tomémosla. Más hay que regresar por mis... Ah, no tengo la llave. Oh! Hi! Necesito una llave. Puede que haya una llave aquí. Ahí claramente decía que estaba empty, Davo. ¿Para qué la abres? Bueno, habrá que salir por otro lado. I dig this crazy slang. Maldito Benny. Enjoying your stay? Have a good... A ver si nomás con salir me regresan los... The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our land. Incidentally, it will interest you to know that the man you seek has fled the Strip and is likely making haste for Kaisar's camp as we speak. Seek Kaisar by way of Cottonwood Cove, south. Okay. Ah, me regresaron todos mis mugreros y ahora no tengo... Ahora no tengo espacio. Nomás por... Bueno, podemos hacer algunas mejoras aquí. Para... Ándale, el flamer lo podemos arreglar. Vamos a reparar la laser pistol. El laser rifle. Ok, ya hicimos algo de espacio. Vamos por esta mona que se quedó no sé dónde, chingados. Me hace que se quedó en el strip allá donde matamos a todos. Where did I go wrong? Oh! A ghoul goes to a doctor and... Vamos a recuperar a Cassie. Hey, you there. I have a message for you. ¿Por aquí? It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Creo que en sí el juego apenas está empezando. Después de como 1000 horas. Güey, tengo 710 balas. Nice. ¿A poco le dije que me esperara la casi? Oh, este vato está hecho pedacitos. Neta, no recuerdo haberle dicho que me esperara, sí. Oh,
Oh, claro, y aquí necesito los 75 para abrir las puertas. ¿Dónde estás, niña? Let's hit the road. Hijo de su madre, casi la abro ahí. Uf, buen de XP, vodka. Oh, laser rifle, focus optic. Muy bien. Ya que borramos del mapa a todos estos güeyes, vamos a robarles todo lo que podamos. Munición. Munición. De plasma. Nice. Uy, granadas de pulso. Más granadas de pulso. Plasma rifle. Energy cell. Uy, 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 uy. Balitas de 9 milímetros. No, sí está valiendo la pena. ¿Ya no había más puertas cerradas? Ah, ya. Los pobres güeyes les robamos hasta los calzones. No dejamos nada. Se lo merecen. Querían matar a mi amiga. Tan locos. A que maten a mis amigos. Ven para darte unos rifles. Let's distribute the weight. Plasma rifle. Parece. Ah, creo que para el laser rifle tengo una mejora. Vamos a ver si podemos hacérsela. No. Nomás es para el laser rifle. Oh. Órale. Está perro el güey. Vámonos. Quedó perro con la mejora esa. No quedó nada para robarme. Ah, ya. ¿Qué más les quieres robar a estos pobres cabrones? Cottonwood. Okay. Yo quiero conocer a todas las facciones.
Primero vamos a chingarnos a Benny, porque ya una vez está bien. Ya 2 veces ya no. Vamos a viajarle rápido y de ahí nos vamos en ciega. Ah, tengo un chingo de marcas. Allá. ¿Quién anda por ahí? Creo que hay una persona viéndome. ¿Quién eres tú? Ah, ya se fue. Pero no sé. Ah, qué cosas de fuego. Just in time for your ass whipping. Just in time for your ass whipping. Someone's looking to cash their chips early. ¿Por qué no te pones armas más chidas? Te dejé armas perrotas. Vienen más geckos de fuego. It's early. No, te falta un chorro total para llegar. Ay, güey. Wow. Así le estoy dando en la madre a la munición, pero está chido, está chido. We are having fun. Too much fun. Dirían los gringos. Tipo. Ah, cabrón. Llegó todo junto. Todo junto con pegado. ¿Qué es eso de ahí? Ah, la NCR. Ok. Post de la NCR. Pero no tenga trampas. Oh, está radiado, por eso tienen un goal ahí de vigía. Todo radiado. Ah, creo que ahí es lo de Caesar. Cabrón. Venimos por un lugar muy pegriloso.
Muy pegriloso. Incluso para mí es nivel 18. Pegriloso. Man. Uy, qué luminosos. Ya vamos a llegar. Falta un buen rato. O ya vamos a llegar. O nos falta un buen rato. O ya vamos a llegar. Are we there yet? Go, Snappa. Hay que tener cuidado aquí. Me figura que aquí puede haber cazadores, pero no, mira ya. Llegamos como si nada. Ahí está el Charlie. No andaré tan activo, pero los escucho y veo por ratos. Ando en modo turbo. ¡Ah! Más turbo que ayer, arre. Está bien, está bien. Llegamos a Coron Cop. A ver, qué pex. Yo vengo a buscar al Benis para darle en su Mauser. Ahorita no me interesan sus fregaderas. Halt! What business have you in Cottonwood Cove, outsider? You wear the mark of Kaiser. You must be who Cursor Lucullus is waiting for. You may continue, but be warned. Mark or no, we will not tolerate aggressive action by visitors in the camp. No voy a tener agresiones. Y además que mal guardia eres, ya estaba adentro cuando... Qué derecho está. Our way, true to Kaiser. We're being held here against our will. I beg you. Sorry, I'm just... A ver si puedo hacer que liberen a esos pobres. Vamos a encontrar al pinche Benny. Benny Boy. Awe, are you ready to head upriver? I am Cursor Lucullus, and my orders are to escort you to the Legion's camp at Fortification Hill. Are you ready to go? No sé si estoy listo. Estoy comiendo papita. You'll be meeting face to face with the mighty Kaiser himself, founder of the Legion, conqueror of 86 tribes. To my knowledge, this is the first time Kaiser has ever summoned one of the dissolute to see him. That it would be a woman is even more surprising. All who are not Legion are dissolute. They live in squalor, unrestrained by morality, lacking moderation, temper, and self-control. Their very existence is a blight on the common good. Even worse are the profligates, the subtype of dissolute one finds this side of the river. They hold themselves to be civilized, when in fact they are corrupt and self-interested. The truth will be made clear to them soon enough. You'd know better than I would, but you must be remarkable for Kaiser to take such an interest. Okay. The trip will take a few hours. Take your place. Ok, vamos a viajar en el barco. By order of Kaiser, all visitors must disarm and relinquish all banned items. Alcohol and all chems, including stims and other addictive items. I know not why Kaiser would wish to speak with such a physically inferior whelp, but I will allow...
you may bear Caesar's mark. Caesar strictly... If you come in peace, your belongings will be returned to you when... Otra vez me quitaron mis armas. ¿Dónde estoy? Ah, allá arriba. Vamos por Venioso. Míralo. No te alcancé a salvar, bro. Oye, aquí el frame rate se muere completamente bien gacho. Ah, güey. Con ese güey me regreso. Este güey. So you're the visitor I've heard some of the legionaries talking about. If you're in the mood to trade, just say the word. Have a look. No tienes impacts, pinche inútil. Ni armas. Oh, un barril para... Oh, para mejorar. Ah, qué chido. Voy a comprar ese, voy a comprar ese. ¡Órale! Ese está bueno. A ver qué le puedo vender al güey para recuperar algo de dinero. Nada. Ya sé dónde venir. Vamos a conocer al César. Ah, hablando de conocer al César. Ya vengo rápido, voy a servirme refresquito que está haciendo mucho calor. Le pongo las monas que bailan. La mona que baila. Solo quiero gritar, déjenme bajar. Aunque no quieras, el mundo no para de girar. Solo quiero gritar, déjame bajar. Aunque no quiera, todo me da vueltas. Solo quiero gritar, déjenme bajar. Aunque no quiera, el mundo no para de girar. Solo quiero gritar, déjenme bajar. Ya vine. Este miembro regresó al streaming. ¿Qué empezó? El Davo, bien cabrón. Arre pues. Chinio. Continuemos subiendo la loma. Para llegar arriba y silbar en la loma. Hi there. What? Legionario veterano. Some of the slaves have been spreading stories. Pues tienen esclavos. Ah, pero se me da que estos vatos atraparon al Benny. A Benny Boy. Ya Benny por él. Our way. True to Caesar. You must enter Caesar's tent alone. Anyone else must remain outside.
All right. Give a yell if there's trouble. No pude entrar con mi compañera. Some of the slaves have been spreading stories about the burned man again. Mira nomás a quién tenemos aquí. Under penalty of death, the prisoner is forbidden to speak with you until Kaisar has permitted it. So I finally get to meet the courier who's accomplished so much in so little time. That's why I summoned you here, right? I mean, a man nearly kills you, and your response is to track him across the breadth of the Mojave? You visit the tops, and next thing you know, the head of the chairman is fleeing the strip like a whimpering little pup. When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you ready to get started? I have eyes and ears everywhere. It behooves me not to invade the West blind and deaf. It hasn't been hard to track your progress. It's not as though you've been keeping a low profile. The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House knocked out of the game. A quick 1-2 punch, with you doing the punching. Benny is my prisoner. You don't deal with him unless you've dealt with me. Don't worry. You'll get the platinum chip he was carrying, and then you'll use it like I tell you to. Okay. Down the hill, at the west edge of camp, is an old building. It was here when the fort was taken in 2277. Inside the building is a hatch. And inside that hatch are 2 steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 casino. Uh-huh. Now that same sigil is on the platinum chip Benny was carrying when we captured him. Isn't that interesting? Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console that opens the hatch. I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open, or drilled open, or blasted open. Because all that, I tried. Órale. I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take this fucking platinum chip with you. My legionaries will meet you there, with your weapons and equipment. Talk to Benny on your way out. He knows I'm going to let you decide how he dies. Maybe you want to remind him. Go ahead and laugh, baby. I ain't blind to the humor in this situation. Yeah, well, laugh it up on down to brass tacks. How'd your meet and greet with Baldy go? Sure. Baldy wants you to go down there in the bunker and destroy whatever Mr. House... Oh, you don't want to do that, baby. Whatever's down in that bunker is the key to the city called Vegas. So here's what you do. You go down there and you use the chip to do whatever Mr. House would have wanted you to do. And when you get back to the strip, you find Yes Man. I made it so that cat can't help but be helpful. Dig? Try not to smile so wide, baby. You might break your mouth. Yeah, Baldy said you'd get to decide. So which way you leaning? Yeah, real popular around here. It's a crowd pleaser. ¿Cómo lo mato? ¿Peleamos justo en la arena? ¿Justo para los dos? ¿Una pelea limpia? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Si es que hay alguien viendo... Bueno, Charlie está ocupado, pero hay otras 2 personas. ¿Peleamos? ¿O lo dejamos así que lo crucifiquen y se muera doradito en el sol? ¿Limpio? Ok.
You'd do that for me, baby? Don't tease if you don't mean it. So you keep saying... You... Okay, vamos a hablar. We'll talk again when you've destroyed whatever is down in that bunker. Not before. Move along. Parece que todavía no puedo pelear con él, pero así le vamos a hacer. Mejor que trate de luchar por su vida, aunque sepa cuál es su destino. Pues está gacho. Let's hit the road. You must enter Kaisar's tent alone. Anyone else must remain outside. Bueno. Vámonos para que me regresen mis armitas. Yo creo que eso va a ser hasta que regresemos, güey. De la misión que tenemos ahora. Jugar un juego donde estás en el desierto y luego estar en el desierto con el calor que está haciendo está muy cabrón. I'm harsh on the children, but they'll be... excellent legionaries. I'm quite proud of them. Ya me perdí, güey. ¿Dónde es? Me regresé mis armas. Me las había quitado, ya no me acuerdo. True to Kaisar. Can't believe we're fucking back here. Excuse me. Ay, es una esclava. No, voy a matar a estos güeyes. Me voy a deshacer de todos ellos. See you later, alligator. See you later, alligator. No me acuerdo que me había quitado mis armas. O ya las traigo y ni cuenta me he dado. No. Una puerta ahí. True to Kaisar. Ah, que la chingada, ya no supe qué pedo. The mark of Kaisar protects you. Oh, era aquí todavía, ok. Ups. Awe. True to Kaisar. Güey, artillería. Necesito un reemplazo de una pieza. The mark of Kaisar protects you. None may enter without Caesar's permission. Kaisar has permitted your weapons to be returned to you while you serve him. Kaisar has put a lot of trust in you. Be worth it. Ok, al fin me regresaron mi laser rifle. Broken terminal. To Kaisar.
puerta se activa. Ah, maldita sea, tenemos que ponernos un Radex. I do wish you'd come and met with me at the Lucky 38 when you first arrived on the Strip. Or after Benny fled, even. Quite an honor you spurned, my invite. You would be the first person to set foot inside the Lucky 38 in over 200 years. But you still wound up here, right where I wanted you. I knew I could rely on Caesar to return the platinum chip to you. Surely you know that I am Robert Edwin House, President, CEO, and sole proprietor of the new Vegas Strip. I oversaw the city's renovations starting from 2274 onward. The 3 families are my employees. The platinum chip unlocks this bunker. Hence, you have it. Hence, Benny was captured or killed. Possibly by you, but by my estimates, far more probably by Caesar's legion. Hence, Caesar wants you to destroy whatever you find in this bunker. But that's not going to happen, because you're going to work for me. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. Good. I won't hold you up any longer. Yo no voy a ayudar a estúpido César. Y no los puedo desactivar de aquí. Mira, no manches. Gracias, Cas. No son muy fuertes por lo que veo. No mames, necesito 75. ¡Oh! Ya hackear computadoras. Uf, lo más chido del mundo. Ok, Repired Millions. No es. Allowance tuvo más letras correctas. Repair Millions, Sinester. No, perdón, Allowance no, Sinester. Sinester tuvo más. Sinester Millions Repair. Sinester Millions Repair. Vamos a intentar. Sinister. ¿Qué se parece a Sinister? Supplies. Vamos a dejar si puedo quitar algunos dudes. No, nomás estaba el código de replenish. No había código de... Ah, no, sí. Hay código para borrar a uno. ¿Es el único? No, ya está otro. Ah, y borró uno de los que agarré, mamón. Ok. Borramos a otro. Borramos a otro. Ok, salvage. Servants. Ya tengo dos opciones.
Survivor. Servants. De agarre repair. Pero ya no. A ver. Piensa, Davo, piensa. Ah, Survivor fuera. Nice. Esa no la puedo activar. Maybe I should switch to a swerve zone. Ships early. Lo bueno que pude desactivar las torretas. Hola Max Wilson, buenas, ¿cómo estás? Estas sí están más hardcore. Una livianesotote. Final Fantasy X, sí lo jugué, Final Fantasy X. Uno de mis más favoritos, lo jugué hace como 20 años, sí. Me acuerdo que me gustaba mucho. De la historia, más o menos, se trata de que de Sin, el monstruo que revive cada cierto tiempo, y una sacerdotisa como Yuna se tiene que sacrificar cada cierto tiempo para calmar su destrucción, pero que siempre regresa. Es que recién lo acabé, pero no le entendí nada de la historia. Ah, sí, es que se supone que cada vez hay una sacerdotisa, o como se llame, summoner, que se sacrifica, se tiene que morir para que Sin se vaya 200 años o 100 años. Y luego, el juego se trata de que Tidus trata de evitar eso. Trata de que ya sea la última vez y que Yuna no muera, como se murió la mamá, que era Yunalesca. Entonces, el último ser, siempre que llegabas a pelear con Sin, con su Sin interior, con el verdadero, no con el monstruote es como una coraza. El verdadero Sin es como el fantasmita que te peleas. Lo que hace ese Sin es quedarse con uno de tus Ions. Se queda con uno de tus Ions y así resurge otra vez Sin, güey. Entonces en este tenían que... Se queda el Yu Yevon, Simón. Se queda... No nomás se queda con uno de los Seions, sino que también uno de los combatientes se va a convertir en el nuevo Sin, güey. El último Sin que se convirtió fue el papá de Tidus. El papá de Tidus, el que lo trata mal siempre. Y dos espermas le llame... ¿Qué? Ok. El último Sin era el papá de Tidus. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el señor ese. Entonces el chiste de Final Fantasy X es que Yuna no tenga que morir para calmar a Sin nomás por un tiempo. Jet, Simón, los summoners. Entonces por eso al último tienes que matarlos a todos los summoners. ¿Te acuerdas que te agarraste a madrazos con todos? Es por eso, güey. ¿Hay una puerta aquí? No vi ninguna puerta. Ah, aquí está la puerta. Entonces, pues sí.
Ah, entiendo. Entonces acabamos con todos los sellos para que ya no hayan más sellos que Yujevon pueda poseerlo. Sí, no, pero de todas maneras, al final terminaste también con Yujevon. O sea, todo se muere. Por eso el Final Fantasy X2, no te lo voy a spoilear por si lo vas a jugar mejor. Ya no digo nada. Ya no digo nada. Pero sí, es para que ya si no tenga un cuerpo al que regresar. Ya Sin ya queda muerto ya, ahora sí. Me equivoqué, no tenía que hacer eso. I do wish you'd come in. Me equivoqué. Dice, ¿cómo está eso de que Tidus era un sueño? Algo así que decía. Sí. Sí, Tidus era un sueño nada más. Acuérdate que Tidus vivió en la última era donde fue el último Sin, donde destruyeron el mundo. Tidus ya estaba muerto, ya debería estar muerto. Tidus solo es un sueño. Un sueño creado por... No me acuerdo quién crea ese sueño, pero no existe. Tidus nomás es un sueñito. Como nunca jugué Final Fantasy X-2, no sé si lo reviven. O sea, sé por qué el Final Fantasy X-2 es muy diferente. Pero... nomás, pero no sé si lo logra regresar a la vida o algo así. Dice, creo que Yujevon, el gran summoner de Sanarkand. Creo así. Es que eso no me quedó muy claro, no me acuerdo. Pero, pues sí, él era solo un sueño. Es el personaje principal, se mamaron con eso. A mí me agarró de sorpresa, dije, ah, cabrón, ¿cómo que es un sueño este güey? Yo aquí lo estoy viendo bien sanito. Pero sí. Se hace nada, se convierte en airecito. Ah, ya no me dieron más. Es que eso no me acuerdo bien, también te digo, lo jugué hace 20 años. Más de 20 años ya. O sea, salió y luego lo jugué, lo compré luego. Me compré el 10-2, pero nunca lo pasé, no me gustó. El 10-2 no me gustó. Porque ya, pues ya no tiene nada que ver. Dice, justo andaba viendo un video de explicación acá en YouTube, por eso vi que estabas en la... Ay, gracias por venir a verme. Ah, pues ahí seguramente sí te van a explicar un poquito mejor, güey. Yo te digo, yo te estoy diciendo lo que según yo me acuerdo hace tantos años que lo... Y sí he tenido muchas ganas de volverlo a jugar porque es de mis favoritos. Los gráficos no tienen jefecita. Ah, déjame grabo aquí para si la vuelvo a cagar. Nah, yo no quiero ayudar a los... Yo no quiero ayudar a los esclavistas. Prefiero ayudar al señor... al señor House. Los esclavistas me caen gordos. Es que no les di dónde era, pues. Ah, me caga que tengo demasiadas opciones. Ya no me pueden ganar. Ya soy muy poderoso otra vez.
No, no destruyas nada, bo. No debes de destruir nada. Ya había venido aquí, pero no podía hacer nada. Ahí está todo el ejército de aminalitos. Oh. Voy a hacer otro save. Aquí. Bueno, pues vamos a activar. Y a ver si no se ponen feas las cosas con los hombres de César y me empiezan a atacar. Está bien, son esclavistas, los voy a matar. Libertad, amado tesoro. ¡Libertad! Y tengo que regresar aquí cuando sea nivel 75 de hackeo. Para hackear esa computadora nomás, porque así soy yo de exagerado. Your work here is done. Return to the Lucky. You have a very bright future ahead of you. Dice, igual a esos me los troné a todos. Sí, son unos malditos. Tienen que perecer. A ver si no me atacan luego por lo que hice. No, todavía están amigables. Babosos. You've carried out Caesar's will, but I must... Oh. You're free to leave. ¿Cuál arma me quedé? Me quedé un arma, pero no supe cuál. Yo escribo en una libreta las cosas que me faltan para acordarme, dicen más. Yo hice un tiempo eso, pero ya después me dio hueva. Me dio huevita. No, ya no me voy a acordar, ¿ah? Aunque ahorita sí me acordé de uno al que regresé. Y me fue muy bien, agarré cosas chidas. Vamos a clavar con César, a matar a Benny. Ah, puras cosas buenas pasan el día de hoy. Le voy a mentir, obviamente. You must enter Caesar's. Sí, espérame aquí, Cas. I'll hold up here. Gracias. I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign you've got the job done. Ah, pobre pendejo. There are rewards for doing as I command. Today, your reward is vengeance. You get to decide. Go to Benny. Let him know what you've decided. My Praetorians will perform the execution. Unless you want to perform it yourself. Consider it the first of many. Ay, piensa que soy su amigo. Hola, So, Benny. baby, what did you find down there? I see. And how's that Que vamos a pelear con él en la arena justo y como debe ser, como hombres, aunque yo soy mujer en el juego, pero Machetes at 20 paces, hey? You're a class act, baby. Not to say I'm gonna make it easy for you. ay, se desapareció. Y con machetito. Con machetito. Venga, se...
Güey. Güey. Dale, vení. Vení a morir. Vení a morir. Vení a morir. Dale. Uy, qué malote. Ah, te voy a dar chance otro rato. Dale, güey. Oh, ándele, se le cayó el machete. Ándele, se le cayó el machete. Ándele. Uno más. ¡Ah! Le corté el brazo, la cabeza, los dos brazos. Pues me dio 65. Ya me regresaron mis cosas. Mis 3598k. No es cierto! Me está regresando todo de una cosa por una cosa, mamón. Coca-Cola agregada. Es neta, me están regresando las cosas de uno por uno. Ah, son un montón de fregaderas. Yo debería escribirlo en un notepad de perdida, ¿va? Estoy esperando que acaben de darme mis cosas. Voy a sacar la experiencia al César nada más. No empiezan a darme las armas. Todavía está con las armas, con la munición, mira. Todavía está con este de aquí. Se la mancharon con eso. I'm sure you found Benny's demise pleasing. The destruction of an enemy? There are few. Let's press on, shall we? You have an interest in his death, too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the floor, he will strike back. You know where to find him. How he dies? Good. El vato cree que voy a ir a matar a... Está loco el güey. Ahí está, ya puedo abrir la computadora que me faltó, vamos. Vamos casi. Let's roll out then. Todavía me están regresando mis cosas. ¿Qué pasa de lanza? Ya en otras veces me han quitado las cosas y me las regresan todos de golpe, no están así. De uno por uno. A ver. True to Kaisar. ¡No! Ya no se puede regresar. Ah, nunca voy a ver lo que había ahí. Qué chafa, güey. Me lleva la que me trajo la que me lleva. No me han regresado ninguna de mis armas. Esto ya me preocupó. ¿Y mis armas? No me han regresado mis pinches armas. Que no digan mamadas. Esas no tan chidas. Ahí decía que me iban a regresar todas mis cosas. Ah, yo creo que nada más me iban a regresar lo del MISC. No me iban a regresar las armas. Vámonos pues. Voy a salir de aquí a ver si ya me aparecen mis weapons. Mis weapons. The new slave girls are
can't wait until they I'm let me harsh on the fight. children, but they'll run faster, or I know will you're throw kind. you off the side. You die easily enough. Ya me preocupé por mis armas. Ya me empecé a asustar. Regrésenme mis armas. Oh, wait. I felt the earth shake when the evil below the fort was destroyed. Tan re pendejo. ¿Cuál evil? Ni cuál evil, culeros. Desactivé el apocalipsis. Les activé el apocalipsis. You may proceed. Your belongings will be returned when you leave. Ah, ok, gracias. Ah, wait. Vamos a regresar a Cottonwood para que me regresen mis armas. Ah, ok, ahí está ya. Ya estaba yo entrando en pánico. Ya es que este juego se buguea cada rato. De maneras que uno ni se espera. La otra vez se me bugueó el juego porque alguien me iba a hablar. Ya es que ya no te puedes mover. Alguien me iba a hablar y lo que pasó fue que esa persona que me iba a hablar se atoró. Entonces al atorarse ella me atoró a mí. Nos atoramos todos y valió cabeza. Éramos todos atorados. Qué costilla. Pues nomás agarré la XP de abrir la puerta. Me roban los armitos después. También a todas mis armas bien bonitas. Mi laser rifle, que ya es mi favorito ahorita. Vamos a poner blast rifle, suena bien. Plasma caster. Ah, el plasma caster está bueno para emergencias. Ese lo vamos a poner en el 8. Para emergencias. Plasma granade, plasma pistola. La plasma pistola, el plasma rifle. Mejor el plasma rifle lo ponemos en el 3. Power Fist, vamos a repararte para hacer espacio. Aparte, pues está bien repararte. Ah, está descompungida esta era. La pistola recargable. O el T-Beam Laser está bueno. Yo había comprado unos mods, pero ya no me acuerdo ni para qué armas eran los mods. Para esta. No. Ah, sí, para las 10 milímetros. Esta la uso seguido, el Magazine Extender. Más 4 balas. La 10 milímetros tiene más 4 balas ahora. Es el 4. No, creo que por ahora estamos bien así. Voy a guardar esta madre porque me camino más rápido así. Mira, para evitarme problemas no me voy a agarrar a madrazos con estos bloques. Todavía. Esta misión creo que no la voy a terminar. Vamos con Yesmen otra vez pues. Ahí vamos. Mapa del mundo. Vámonos, ni modo que me vaya caminando hasta allá, imagínate. Como 2 horas. Vamos a hablar con Jasmine a ver qué podemos hacer. ¡Ay! Watch el frame rate, se nos perdió completamente.
Van a estar con su payasada de que... Deja los armas. Ay, voy a tener que volver a acomodarlas todas. Hey, hey, babe. Smooth and easy. Oh. Relax, baby. The safest houses. We'll keep them locked up in the bank upstairs right next to the money. It's serious protection. Okay. Ahora sé dónde están mis armas. Vamos a hablar con Mr. Jetman a ver qué me dice. Things are getting stranger every day. ¿Y el estúpido Jetman? ¿Dónde está? I dig this crazy slang. No manches, no recoger los cadáveres y a todos los muertos que dejé ahorita. The broads are better looking at Gamora. I wonder where Benny ran. Mira, me quita todo de... Ah, esos cagan chingo, güey. Cuando me va a poner el laser rifle. Por ahora. ¿De qué nivel soy? Ya puedo hacer las misiones alternativas. Bueno, un nivel más y voy. Recomiendan que seas nivel 20. Mira nomás. Well, howdy, partner. Good to see you again. Boss is waiting for you upstairs, so get a move on. I see you brought a friend. Sorry, partner, but they're gonna have to stay outside. Go. Let's hit the road. I'll hold up here. Congratulations, partner. The boss has instructed me to comp you to the high. You can bring your friends too. Be like a little clubhouse. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Any friends you got, they can wait in the suite. Enjoy the digs, partner. Penthouse floor. Mr. House is just pleased as punch you got those old Securitrons back online. I'm Jane. Enjoy your time on the main. So, we meet in person, finally. En persona. You did well at the fort. Kudos. I take it you've come to deliver the platinum chip? Fine. Give me the chip and I'll pay you 4 times the delivery bonus stipulated in your contract. Ah, casi no tengo barter, vale madre. Ah, you've been shipped out of luck.
Está bien. Such a small thing, isn't it? Decades of hiring salvagers out west to search for this little relic in the ruins of a place called Sunnyvale. Back then, anyway. That's where the chip was printed, on October 22nd, 2077. It was to have been Mira, 2077 al mismo tiempo the next que se day. lleva a cabo But the bombs fell first. Cyberpunk. Suffice it to say, the delivery was never made. A great deal shall be happening, a cascade of events with you taking a central role. At the moment, however, all you need to do is take the elevator all the way down to the bottom level. What you see there will help you understand the significance of what you accomplished at the fort. Vamos a conocer al verdadero. Step closer to the demonstration area, if you would. I expect you're well familiar with my Securitrons by now. The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser, produced to spec by Glassinghouse Inc., is deadly against soft targets at medium range. And for close-range suppression or crowd control, the Securitron is armed with a 9mm submachine gun. All of this you probably already knew. What you did not know is that these are the Securitron's secondary weapons. All this time, my Securitrons have had to get by running the Mark I operating system, which lacked software drivers for their primary weapons. Today, with the delivery of the Platinum chip, all that changes. Behold, for the first time, Securitrons running the Mark II OS. The M235 missile launcher gives the Securitron the ability to engage ground and air targets at significantly longer ranges. And a rapid-fire G28 grenade launcher ensures the Securitron is deadly in close-range engagements. The software upgrade also includes drivers for the Securitron's highly sophisticated on-board auto-repair systems. Altogether, the Mark II software upgrade confers a 235% increase in combat effectiveness per unit. The city of New Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. Return to the penthouse now. We have much to discuss. Trips to the basement are rarely so educational. I've since broadcast the upgrade to every Securitron in range of my transmitters, and I must say, it's causing quite a stir down on the... Oh. The foundation is laid. My Securitrons on the strip are upgraded, and those at the fort ready for action. Now it's just a matter of adjusting the attitudes of some lesser groups while we wait for Caesar's Legion to attack Hoover Dam. Outside New Vegas, at what was once called Nellis Air Force Base, resides an unusual tribe known as the Boomer. They are, shall we say, aggressively reclusive. They have several howitzers they fire at anyone who dares approach the base. Artillery of this sort has a range of several miles. If it's going to fire on Hoover Dam, I want it firing at my targets. If not, then I want to make sure that the Boomers don't sign similar treaties to fire their guns in support of the NCR or Caesar's Legion. Use extreme caution when approaching the base. Their firepower is considerable. Recently, one of my roaming Securitrons observed a man... ¿Puedo hacer que se mueran o convencerlos de que se unan? Vamos a hacer lo que quiere el señor House. Let's hit the road. Gives me a chance to practice my...
Excuse me, but are you the courier who caused all of that trouble in the top? Oh, great. The followers of the apocalypse, well, some of us anyway, have been interested in Mr. House's technology, how he stays alive. Of course, no one else is allowed inside the Lucky 38, so no one knows what's going on. Well, except for you. Uh-huh. Right. We just want to find out what sort of technology Mr. House has used to stay alive for all these years. It could be of great benefit to the people we try to help, many of whom suffer from hard-to-diagnose illnesses. Maldita sea, el barter ya me atacó otra vez. Really? Oh. Here, take this packet sniffer. It'll allow us to intercept data on Mr. House's network. You might have to manually remove the encryption from his data network, but hopefully you won't have too much trouble. Good luck. ¿Y ahora qué está pasando ahí con eso? That's crazy. ¡Ay, güey! ¡Se muere el juego! ¡Se muere el juego! ¡Ah! No puedo con los Securitron. Damn, and she looks good to me too. Ahora soy famoso. Soy muy famoso. Chingo de misiones aquí. Bueno. Chingo de misiones que haré después. Esta ya estuvo por hoy. Voy a ir a ver qué desayuno. No he desayunado, ¿me lo pueden creer? Nos vemos en el próximo streamcito. Gracias por haber venido. El Davo se va. Pórtense bien, tengan un excelente... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? No, es miércoles. ¿Miércoles? ¿Y es miércoles? ¿Descansa, Michelle? Bueno, no, pues no estás descansando, ¿ah? Yo también ya me entro a trabajar, entonces me voy a botanear algo antes de trabajar. Los chetos no son desayuno. No, no son desayuno, pues te digo, voy a desayunar. El chesco. Échale ganas, Charlie. Gracias por haberme acompañado. Te mando un besote.